Dominic Duran. Dominic Duran, AJ Perez, Richard and Valdez. Woohoo! Beginners, kategory ni mga kaidol ha. Natry onboard riders. Woy, Valdez na naka-all shot. Woy, tuwara, hapit na bagas sa puno sa guma. Valdez on board na guna, followed by Richard Calatrava. Bibo Dominic Una kay kanal. Allah. Sangit ba ko sa AJ Perez yun? Sangit sa kwan. Tus guma. Pangabata si AJ Perez. Okay, sponsored by Motorson. Poblacion, Ginapawan Brands mga kaidol ha. Allah, binigwasanay na ni Rin sa kwan. Uy, narada, Valdez na kuna. Richard Calatrava. Deborah Bago, AJ Perez, Emo Timbang, Dominic Duran, Tonto Dalimios, Buo Convert. No stroke lang baon. Ay, kwan, 2 valve. Buwa kasi mo kasi kwan na buwa na. Ika-third na si AJ Perez. Third spot na AJ Perez. Calatrava na. Vertical siya po si Calatrava na. Ala, nagsunod na Dominic Duran. Dominic Duran, AJ Perez, Richard and Valdez. Woohoo! Boy, natumba. 15 na tumba rito. Okay, what's up, mananap? Bakbakanay, Valdez versus Dominic. North Cotabato versus Bansalan Double El Sur. Hey! Wow! Woo! AJ Perez, third spot. Emo Timba, pang-apat. Tonto Dalmios, panlima. Richard Calatrava, pang-anim. Wow! Woy! Dominic na nakuna. Dominic Duran from Davao del Sur. Woo! Okay, second spot na si Valdez. Motor, naunsa naman niya motor. Isipin na. Okay, umabol na AJ Perez. Nasa pangatlo na. Uy, anong nangyari sa motor ni Valdez? Dominic Duran ang nangunguna, followed by Valdez and AJ Perez. Allah! 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 Woo! Natumba si Valdez! Woohoo! Tonto Dalimios na pangatlo na. Naunsa man yung motor ni Valdez ba na si Timpa. Nagloloko, oy tuwara, nagloloko na ang motor ni Valdez. Bana, parts out ang unit ni Valdez. Sayang. Woo! Ganda sana yung labanan. Okay, white flag by Dominic Duran, followed by AJ Perez. Woo! Third spot, Tonto Dalmios. Hala, malapit na. Anong nangyari? Parang na may na-parts out doon sa finish line. Ayun na. Okay, finish na si Dominic, followed by AJ Perez and Tonto Dalmios. Okay, pangapat si Emo Timbang. Panlima, Richard Calatrava. Bibo, panganim. Okay, parts out ang unit ni